5 calling attention मुश्ताक साहब प्लीज मूव करें, रेज करें जी। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। मैं आपकी इजाज़त से इसराइली मकबूजा अफवाज की जानिब से गज़ा की ज़मीनी, समंदरी, फ़िज़ाई रास्तों के मुहासरे और बेगुनाह फ़लस्तीनियों को कत्ल करने और रिहायशी यूनिट्स, हस्पतालों, स्कूलों, महाजरीन कैंपों, मसाजिद पर फास्फोर्स बम गिराने, जो कि बदतरीन दहशत गर्दी है, बैन अल-अक़वामी कानून और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है, की जानिब वज़ीर बराए ख़ारिज उमूर की तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। मिस्टर चेयरमैन, बहुत शुक्रिया। मैं तवज्जो आपकी तरफ है जी। आपकी इजाज़त से, आपकी ताउन से एक ज़ाती इनिशिएटिव पर, ज़ाती दौरे पर मिस्र गया। 2 हफ्ते में वहाँ रहा और इसमें मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सेनेट सेक्रेटरीट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे दौरे का मकसद ये था कि मैं गज़ा बॉर्डर रफ़ा क्रॉसिंग तक जाऊँ और मुमकिन हो तो मैं गज़ा भी जा सकूँ, ताकि इज़हार हमदर्दी, इज़हार यकजहती करूँ पाकिस्तानी कौम की तरफ से और उनके साथ उनके हौसला बढ़ाऊँ। लेकिन मैं गज़ा बॉर्डर तक तो जा सका, प्रॉपर बॉर्डर तक तो नहीं जा सका, उसके करीब जा सका, लेकिन गज़ा में मुझे दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिल सकी। मिस्टर चेयरमैन, मैं जब मिस्र गया तो मैं थोड़ी सी उसका तज़किरा करूँगा और फिर जो इस वक्त सूरत हाल है, खुसूसन जो मुआहिदा हुआ है, उसके ऊपर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वज़ीर ख़ारजा की। आलम अरब में बदकिस्मती से कोई जमहूरी हुकूमतें नहीं हैं और उसके बारे में कहा जाता है कि उनको सिर्फ अपने डेंटिस्ट के सामने मुंह खोलने की इजाज़त है और कहीं उनको मुंह खोलने की इजाज़त नहीं है। तो मैं तकरीबन 2 जुम्मे रहा वहाँ और किसी जगह पे मैंने कोई जलसा, कोई जलूस, कोई मुजाहिरा जो कि यूरोप में हो रहे हैं, मगरिब में हो रहे हैं, वो मैंने वहाँ नहीं देखे। सिर्फ मसाजिद के अंदर जहरी नमाज़ों में कुनूत नाजिला पर मिस्र के अवाम जो हैं वो इस वक्त गुजारा कर रहे हैं। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जो एम्बेसडर हैं साजिद बिलाल साहब, उनका शुक्रिया अदा करूँ। वो एक बहुत अहम महाज पर, बहुत अहम मौके पे, बहुत टैलेंटेड पर्सन जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। वो और उनकी पूरी टीम वो भरपूर अंदाज से कोशिश कर रही है और इन्हीं की कोशिशों से यूनाइटेड नेशन की जो वहाँ पे UNRWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क्स एजेंसी फॉर फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज़, उनकी चीफ से मेरी मुलाकात हुई। इजिप्शियन रेड क्रिसेंट के चीफ से उनके ऑफिस में मेरी मुलाकात हुई और बड़ी कीमती मालूमात मुझे उनसे मिली। मैं सहरा सीना में रहा कुछ दिनों के लिए और रफ़ा क्रॉसिंग के करीब भी गया और वहाँ पे पैसे तो कीमती नवादिरात हैं, लेकिन मैं ज़ाहिर गज़ा के लिए गया था और मेरे जहन में वही चीज़ें थीं। तो मैं सिर्फ वहाँ पे कोहितूर पे जा सका सहरा सीना में और वहाँ जुम्मे के दिन में गया और जुम्मे के दिन तकरीबन ये 6 किलोमीटर की चढ़ाई पे वो जगह है जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रातें गुजारी थी। तो वहाँ मैंने सूरह कहफ पढ़ी और दुआएं की, पाकिस्तान के लिए भी, गज़ा के लिए भी, लेकिन बाकी जो रफ़ा क्रॉसिंग तक, उस तक मुझे नहीं मिल सकी। मिस्टर चेयरमैन, एक चीज़ ये हुई वहाँ पे कि जब मैं वहाँ पे था तो रफ़ा क्रॉसिंग के करीब इन्होंने एक एयर स्ट्रिप बनाया है अल अरीश से आगे और वहाँ पे पाकिस्तान का एक जहाज़ आया सामान का, 90 टन का सामान। वो मैंने रिसीव किया, मेरे साथ डिप्टी एम्बेसडर भी थे और पाकिस्तानी कौम की तरफ से, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तानी रियासत की तरफ से, और वो हमने इजिप्शियन रेड क्रिसेंट के हवाले किया कि वो उसे गज़ा पहुँचा सके। मुझे जान के दुख हुआ कि कोई भी सामान जो गज़ा जा रहा है वो पहले इसराइल जाता है, इसराइल उसकी स्कैनिंग करता है, इसराइल उसकी चेकिंग करता है और जब वो मंजूरी देता है तो वापस रफ़ा क्रॉसिंग आकर फिर गज़ा जा सकता है। मुझे इजिप्शियन रेड क्रिसेंट ने भी और यूनाइटेड नेशन के चीफ वहाँ, उसने भी बताया कि केमिकल्स और ऐसे सर्जिकल आलात जिसमें लोहा होता है वो भी इसराइल जाने की इजाज़त नहीं देता। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि पूरी OIC, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड, वो इसराइल की इजाज़त के बगैर अपनी मजलूम भाइयों के लिए एक घूंट पानी भी नहीं पहुंचा सकते हैं। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल जो गज़ा की सूरत हाल है। एक तो जो सामने आ रही है कि जिसको यूनाइटेड नेशन ने हेल ऑन अर्थ कहा है और गज़ा के हॉस्पिटल्स को ग्रेवयार्ड ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो करार दिया है और गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हम देख रहे हैं कि हर 10 मिनट में गज़ा के अंदर एक फ़लस्तीनी बच्चा जो है वो कत्ल हो रहा है। मिस्टर चेयरमैन, ये आदाद शुमार जो रिसेंटली है कि इस वक्त तकरीबन 7,000 लोग जो हैं वो मलबे के नीचे हैं, यानी ये जो यूनाइटेड नेशन बता रही है, और तकरीबन 6,000 बच्चे कत्ल हुए हैं, तकरीबन 4,000 ख़वातीन, इज़्ज़त माब ख़वातीन कत्ल हुई हैं और तकरीबन 5,000 मर्द जो हैं वो कत्ल हुए हैं, 205 मेडिकल स्टाफ जो हैं वो कत्ल हुए हैं,
اور 64 جرنلسٹ جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں اور 35 میں سے 26 جو ہاسپٹلز ہیں وہ تقریباً تباہ ہو چکے ہیں. لیکن وہاں جو مجھے انفارمیشن ملی مسٹر چیئرمین وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے. مجھے بتایا گیا کہ کم از کم 50,000 لوگ قتل ہوئے ہیں. جو 70% عمارتیں تباہ ہیں, ان تمام عمارتوں کے ملبے میں لاشیں موجود ہیں اور تقریباً 1 لاکھ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. اور مجھے ایسی تصویریں دکھائی گئی کہ اسرائیلی آرمی قیدیوں کو لاتے ہیں, بڑے بڑے قبر کھودتے ہیں اور زندہ لوگوں کو اس میں اتار کے قتل کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر ان کو قتل. جو ہم نے سیکنڈ ورلڈ وار میں ہولوکاسٹ کا نازیوں کے ہاتھوں دیکھا ہے, اسی طرح کا ایک ہولوکاسٹ غزہ کے لوگوں کا اسرائیل کے ہاتھوں جو ہیں مسٹر چیئرمین وہاں پہ جاری ہے. میں اس موقع پہ مسٹر چیئرمین حماس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا اور اربن گوریلا وارفیئر کا ایک بہترین مظاہرہ انہوں نے کیا. اور جس طرح انہوں نے مزاحمت کی پوری دنیا کے سامنے, خود ویسٹرن ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ٹینکس بیکم سیٹنگ ڈاکس, اور اسرائیلی فوجی کہہ رہے ہیں کہ وی آر فائٹنگ گھوسٹ, کہ ہم جنات سے لڑ رہے ہیں. اور جتنے ان کے ٹینکس اور باقی بختربند گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں وہ ان کی اب تک کی جنگوں میں تباہ نہیں ہوئی ہے. تو ایک جنگ تو غزہ میں ہے, تھیٹر آف وار, لیکن مسٹر چیئرمین ایک جنگ جو ہے پوری دنیا میں ہے, اور اس پوری دنیا میں جو جنگ ہے وہ بھی فلسطین جیت رہا ہے جس طرح غزہ کی جنگ فلسطین جیت رہا ہے. یہ جنگ جو باقی دنیا میں ہے یہ سپورٹس گراؤنڈز میں ہے, جس میں ہم نے دیکھا کرکٹ کے ورلڈ کپ میں, جس میں ہم نے ٹینس کے ٹورنامنٹ کے اندر دیکھا, سفارتی تقریبات میں ہیں. اور میں ضرور انڈیا کے شیما کرمانی کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے جس طرح اس تقریب میں فلسطینیوں کی آواز اٹھائی, میں سمجھتا ہوں یہ پورے انسانوں کی ایک شمولیت ہے اس جنگ کے اندر. اور پھر اسی طرح مسٹر چیئرمین مظاہرے, یعنی آپ پاکستانی ہیں جی پاکستانی سوری اچھا, دوسرے جو مظاہرے ہو رہے ہیں مسٹر چیئرمین, کوئی مظاہرہ پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہی ویسٹ کے اندر, خود سپونٹینیس ریسپانس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 24 گھنٹوں کے مظاہرے, 24 آورز لوگ مظاہرے کر رہے ہیں مسٹر چیئرمین. یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں, سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں, اسرائیل کے حق میں چند کروڑ اور حماس اور فلسطین اور غزہ کے حق میں اربوں کے لوگ جو ہیں اس وقت پوری سوشل میڈیا کیمپین اور مظاہروں کے جو جلسے یہ پورا کا پورا ویسٹ چلا رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو ایک دنیا تھیٹر آف وار جو ہے اس سے جو باقی ایک جنگ ہے وہ بھی فلسطینی اور غزہ جیت رہے ہیں. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت میں جو سورج ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے, اور بہت بڑی طاقتور آواز وہاں سپورٹ سے, شوبز سے اور سوشل میڈیا پالیٹیشن سے وہاں پہ وہ آ رہا ہے. مسٹر چیئرمین, میں بولیویا, کولمبیا, برازیل, ساؤتھ افریقہ اور ایک چھوٹا سا ملک ہے بیلیز, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو چند لاکھ کے ہیں اور انہوں نے بہت سٹرونگ ریئیکشن دیا ہے اسرائیل کے خلاف, جو کہ مسلم ورلڈ نے نہیں دیا, ہم نے نہیں دیا. آپ دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ کی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی ان کی سفارتخانہ بند کرنے کی, اور ان کی صدر نے اس کو انڈورس کر لیا, اور وہ نیتن یاہو کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں, ان کے وزیر خارجہ. یہ مطالبہ خود OIC کے پلیٹ فارم سے ابھی تک نہیں آیا ہے. تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مسٹر چیئرمین, اور جو کام جو ہے وہ یہ لوگ کر سکیں وہ بدقسمتی سے OIC جو ہے وہ نہیں کر سکی ہے. اب جو معاہدہ ہوا ہے جس میں تھوڑا بہت ایک مسئلہ بھی ابھی آیا ہے, وہ بھی حماس کی اور غزہ کی فتح ہے. آپ دیکھیں نا, جو کام OIC نہیں کر سکے کہ محاصرہ ختم کیا جائے وہ انہوں نے کر لیا, حملے روکے جائیں وہ انہوں نے کر لیا, قیدیوں کا رہا کیا جائے وہ انہوں نے کر لیا, ایندھن اور خوراک اور ادویات کی ترسیل کی جائے وہ انہوں نے کر لیا. تو جو کام انٹرنیشنل کمیونٹی اور OIC نہیں کر سکی وہ حماس کر سکی ہے. تو میں حماس کو, غزہ کے لوگوں کو اور ابو عبیدہ کو جو کہ ایک نیا سپر ہیرو ہے امت کا, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں سمیٹتے ہوئے مسٹر چیئرمین آخر میں وزیر خارجہ سے چند مطالبات کرتا ہوں اور درخواستیں کر رہا ہوں, اپیل کر رہا ہوں اس فورم کے اوپر. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ایکٹیو ڈپلومیسی کیوں نہیں کر رہا؟ اگر برازیل, بولیویا, کولمبیا, ساؤتھ افریقہ ایک مضبوط موقف دے سکتا ہے تو پاکستان کم از کم اس جیسا موقف کیوں نہیں دے رہا؟
पाकिस्तान क्यों खामोश है, पाकिस्तान क्यों गायब है, पाकिस्तान दहशतगर्द को दहशतगर्द क्यों नहीं कह रहा, पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा। कम से कम पाकिस्तान अगर ये सब कुछ नहीं कर सकता तो साउथ अफ्रीका, बोलेविया, ब्राजील, कोलंबिया के वजीर खारिजा को फोन कर लें, निगरान वजीर खारिजा साहब, कम से कम उनको फोन कर लें, शुक्रिया अदा कर लें कि जो काम हम नहीं कर सके, जो बात हम नहीं कह सके, वो आप लोगों ने कर लिया, वो आप लोगों ने कह लिया। तो ये जो डिप्लोमेसी है, मुझे पाकिस्तान की ये समझ नहीं आ रही। तो एक तो ये, दूसरा ये कि अब पाकिस्तान ये करें कि ये जो सीज फायर हुआ ये एक्सटेंड हो जाए। हर सूरत में ओआईसी के प्लेटफॉर्म से एक ऐसा ताकतवर डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव होना चाहिए कि जिससे ये सीज फायर एक्सटेंड हो जाए। जो काम आप नहीं कर सके वो उन्होंने कर लिया, अब ये एक्सटेंड होना चाहिए। फिर मिस्टर चेयरमैन देखिए, हम ये तो कर सकते थे ना, पाकिस्तान ये तो कर सकता था कि पाकिस्तान ऐलान करता कि हमें इजाजत दे, हम तमाम जख्मियों को एयरलिफ्ट करना चाहते हैं। मुझे पता था कोई इजाजत नहीं देता, लेकिन कम से कम आप इजहार हमदर्दी कर लेते, आपकी तरफ से एक यकजहती का इजहार चला जाता। आप ये कह सकते थे जॉर्डन से और इजिप्ट से कि आप हमें इजाजत दें, हम वहां फील्ड हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं ताकि हम उन जख्मियों का इलाज करें। तो आप तो कुछ नहीं कह रहे। तो मैं समझता हूं पूरी दुनिया से लोग आपको पैसे देंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है, पूरी दुनिया से लोग आपको पैसे देंगे, तो आप कम से कम वहां के ये तो कहें कि हम जख्मियों को एयरलिफ्ट करना चाहते हैं, हम इजिप्ट में, हम जॉर्डन में। आपको कोई इजाजत नहीं देगा, मुझे इल्म है, लेकिन आप बात तो करें, आप कोशिश तो करें। तो आप ये चीज जो है वो करें। अभी भी मैं कहता हूं, आप जख्मियों को एयरलिफ्ट करने की बात करें, आप जॉर्डन और आप इजिप्ट सेनाई डिजर्ट में आप फील्ड हॉस्पिटल कायम करने की बात करें, वो पूरी जोर से करें और इसके लिए कोशिश करें। जॉर्डन